बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल रात गए मियांवाली जो एयरबेस है उस पे अटैक हुआ, दहशतगर्दों का अटैक हुआ। जमरा शर्की का एक इलाका है ईस्टर्न साइड पे बेस से, वहाँ वो आए और 2 राउंड्स में वो अटैक करते रहे। एक दफ़ा उन्होंने अटैक किया, कोई 2-3 बजे रात के, घंटा भर अटैक जारी रहा, फायरिंग होती रही। उसके बाद रुकी फायरिंग, उसके बाद फिर से अटैक शुरू हुआ। रिस्पॉन्स अच्छा था, टाइमली था, अहम था। जहाँ तक वहाँ का ताल्लुक़ है डिफेंस और सिक्योरिटी के जो वहाँ लोग मौजूद थे, उन्होंने अटैक किया, वापस काउंटर अटैक किया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। एक PF ऑफिशियल बताया जाता है वो ज़ख्मी थे, उनको अस्पताल ले जाया गया। 2 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स जो थे, ये कहा जा रहा है कि जी वो दे वर नॉट इन यूज़, वो वहाँ खड़े हुए थे, और एक ब्राउज़र था। ये तीनों के तीनों उन्होंने काफ़ी उनकी तबाही मचाई, कहा जा रहा है कि वो जला दिए गए बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं ये हुआ नुकसान, लेकिन ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल हमेशा उठता है कि पेनिट्रेट कैसे किया जाता है, किस तरह से उन्होंने मियांवाली एयरबेस पे पेनिट्रेट कर दिया। और ये सवाल है फॉर दोज हु रन दीज अफेयर्स कि ये दिस इज़ समथिंग दैट मस्ट नॉट हैपन। ये तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए इन इलाकों की। किस पॉइंट पे जाके आप ये रिलैक्स कर देते हैं सिक्योरिटी के, अटैकर्स इस तरह आ जाए, टेररिस्ट इस तरह आ जाए। तो ये दिस विल रिमेन एन अबाइडिंग चैलेंज और वक्त के साथ। और ये बताया जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि दहशतगर्दी की जो एक लहर है वो फिर से उभरी है, और वो इट इज़ गोइंग टू हिट अस अनलेस वी डोंट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। लेकिन जैसे हमने कहा कि अच्छा है कि शुक्र अल्लाह का कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है कि टाइमली एक इंटरवेंशन होगी, बट ये नुकसान भी इन्होंने कर दिया। तो अब आगे चलते हैं दूसरे मामले पे जो सियासत का है, वो ये कि अगर हम ये कहें कि ये होना ही था, और बात हम कर रहे हैं असद कैसर साहब जो स्पीकर नेशनल असेंबली के, जिनको कल पकड़ लिया गया, उनको उठाया गया उनके बनी गला के जो रेजिडेंस है वहाँ से, और उनको एक करप्शन केस में जो चल रहा है काफ़ी देर से, कहा यह जाता है कि उस करप्शन केस में ये परवेज़ खटक साहब का भी नाम, और जो फॉर्मर CM KP के हैं उनका भी नाम था। और बहरहाल इनको उठाया गया है, और करप्शन तो करप्शन है, और करप्शन में करप्शन इस हद तक जानी नहीं चाहिए, करप्शन को रोकना चाहिए। करप्शन की कहानी इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि जितना पाकिस्तान पुराना है, लेकिन बदकिस्मती से यही है। अब ये जो करप्शन के केसेस हैं, चाहे इन दिस केस ये हैं, चाहे परवेज़ इलाही साहब हैं, बात यह है कि जो करप्शन है ये इसका ताल्लुक़ सियासत से है। करप्शन पे एक्शन लेना बड़ी क्लियरली कहने की ज़रूरत है, उसका एक्शन, उसका ताल्लुक़ है सियासत से। और सियासत क्या, इस वक्त ज़ाहिर है PTI को पर ये बड़ा क्लियर है कि इसको जिस तरह जो भी प्रेशर डाल के इसकी जो लीडरशिप है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। न्यूट्रलाइज़ क्या किया जाए, उसको डरा धमका के या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, या उनसे इंटरव्यू दिलवाएं, उनको कोई पार्टी छोड़ दें। तो असद कैसर साहब का हम आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दें कि ये हुआ क्या हुआ। ये कि अगर आप ये फेसबुक का देखिए, हमने पेज भी लगाया, ये अनाउंस हुआ कि असद कैसर साहब जा रहे हैं नौशहरा में एक बड़ी अहम फैमिली है, मुजफ्फर शाह फैमिली, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, प्लस ये उधर KPK के मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रोविंशियल। तो वो उनके बेटे, उनका पूरा ख़ानदान वो ज्वाइन करने लगे थे, ज्वाइन कर ली है, लेकिन ये जा रहे थे फॉर्मली उनके वालिद को यानी मुजफ्फर शाह साहब को मिलने ख़ुद जा रहे थे ये असद कैसर साहब, ताकि उनको एक फॉर्मली और यानी पब्लिकली ये अनाउंस हो जाए और पता चल जाए कि जी इन्होंने ज्वाइन कर लिया पार्टी, उनके बेटे एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अच्छा, और ये कहा ये जा रहे हैं, अगर आप पार्टी के लोगों से बात करें, अंदर खानों से बात करें, तो कहते हैं जी ये चूँकि ये अनाउंस हो गया था, ये फेसबुक पेज पे चली गई थी बात के असद कैसर साहब जा रहे हैं, तो बजाय कि वो वहाँ जाते PTI के एक और शख्स PTI में किसी की शमूलियत को मुमकिन बनाते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये वहाँ जाने के बजाय इनको ज़रा जेल में ले जाते हैं, क्योंकि
اگر یہ وہاں چلے جاتے اور جا کے یہ ایک باقاعدہ ایک ایونٹ ہوتا ہے یہ کہ جی یہ گئے ہیں وہاں اور جا کے انہوں نے اپنی باقاعدہ پارٹی میں کسی اور کو لے کے آئے، اور وہ پارٹی جس کے حوالے سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ بالکل ختم ہو جائے، اور یہ حالانکہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی، 16 دفعہ بیل کی ہیئرنگز کینسل کر دی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ کسی طرح جا کے پارٹی کا جو ایک مورال ہے اس کو نہ اٹھائیں، پارٹی میں یہ KPK میں امپریشن نہ ہو کہ جی PTI تھوڑا واپس آ رہی ہے، اس میں کوئی جان پڑی ہے کہ الیکشن کے دن قریب ہے اور یہ الیکشن میں آ کے پارٹیسپیٹ کر سکتی، کیونکہ مقصد یہ ہے اس وقت کہ PTI کو جس بھی طریقے سے ہو، اور بہت یعنی کہ ہر طریقہ تو استعمال ہو گیا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی اندر لے جاتے ہیں لوگوں کو، غائب کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے خدا ہی جانتا ہے، اور کچھ جانتے بھی ہیں لوگ کہ اس کے نتیجے میں جا کے وہ 180 ڈگری ٹرن لے کے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں PTI بڑی بری لگتی ہے اور ہمیں یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں پارٹی۔ تو اسد قیصر صاحب، اچھا دوسرا یہ کہ اسد قیصر صاحب ہیں، علی محمد ہیں، یہ 2-3 لوگ ہیں جو سینئر بھی ہیں اور ان کی ایک پریزنس بھی ہے اور یہ کھل کے باہر آئے ہوئے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ KPK میں کوئی بھی نہ رہے، کیونکہ تیمور جھگڑا ہیں، عاطف خان، یہ لوگ ہیں موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، دے آر انڈر گراؤنڈ۔ سو جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اب PTI کا یہ آبجیکٹیو ہوا کہ جی ہم باہر نکلیں اور باہر نکل کے ہم لوگوں میں جائیں اور لوگوں کو ہمت دلائیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے KPK میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ اپنی ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لیڈرز کو آئیں جی آ کے ہمیں ایڈریس کریں۔ دس از دا ریورس، یہ نہیں کہ لیڈرز جمع کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی لوگوں کو آئیں اور ہماری بات سنیں، وہ جو بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ الٹا ہے، KPK میں جمع ہو رہے ہیں ینگ لوگ وغیرہ اور وہ کہتے ہیں جی اب آپ آئیں اور ہمیں ایڈریس کریں، تو ادھر لیڈرشپ کی کمی ہے۔ اچھا یہ اسد قیصر صاحب کا جانا پھر یہ ہوتا کہ جی یہ تو ہیں لوگ موجود ہیں لیڈرشپ، یہ نہیں کہ بالکل ہی یہ یعنی ایک یتیم پارٹی جس کا کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو لگتا ہے بظاہر باتوں سے جو ہم سن رہے ہیں کہ اس پارٹی کو بس ایک دبائی رکھے جانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ لیڈرشپ نکلے اور پھر باہر جب یعنی ایک اور شخص جوائن کر رہا ہے اور یہ فارمر پیپلز پارٹی کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں KPK میں، پروونشل منسٹر، تو تاکہ یہ ایک کنوے کر دیا جائے، ڈر اور کنوے کیا جائے، اور ایک بے سر و سامانی کا عالم، ایک بے کسی کا عالم یہ رہے وہیں کا وہیں لیڈرشپ کے حوالے سے۔